जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एसबी लाइफस्टाइल। आपण मानकु स्वागत। आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आमे माने मध्य समस्ते भलरे अछु। मु आपण मानकु आजि बायोगैस प्लांट देखैबी। एटा गोटे बढ़िया सिस्टम बायोगैस जाको गोबर गैस मध्य कहंती। एटा गोबर रे ए प्रोजेक्टटा चले। देखंतु एटा गोबर को घंटा जाउछि तापरे आउ टिके पानी दे दियो। पानी तापरे गोबर को बेसिने टिके हाँ हाँ बस तापर से जरीटा को पॉलिथिन को काढ़ी करी यार को छाड़ी दियो। तापर सेटा होछि इनपुट यार को गोबर आसीबो एई प्लांट भीतर को। तापर गोबर आसी करी यार को आसी करी यार को अधिका जते बेला हे जिवो वेस्ट गोबरटा ए पदा को बाहरी आसीबो। तापर एठिरो एटा कनेक्शन हे छेटा एटा गैस जाउ छेटा से भीतर रे चूल्हा बसी छे गैस ए गोबर गैस चूल्हा। आ एटा देखंतो एटा को स्विच ऑफ आ ऑन करबाटा। तापर एटा उटे लागि छे ऊपर एटा को जदी एठिरो पानी चढ़ी जाइथिबो बले एटा को खोली देले पानी पड़ी जिवो। तापर सियाडू करी समिति सियाडू करी जाइछि घर को। एटा गोटे बढ़िया माध्यम टे। एथिरे ना गैस सरुछि ना काठ सरुछि ना टंका सरुछि। आपण माने आराम से दीटा गाई जदि अछंती दीटा गाई रो गोबर रे एटा सफिशिएंट। दिन को दी झुड़ी दी झुड़ी रो अधिका हले भी चलिबो। लाइक दिन को थरे घंटी घंटी के एठी देवार अछि। तापर एटा चलिबो 5-7 जण मेंबर 10 जण पर्यंत जहाँ परिवार मेंबर अछंती ସେମାନେ आराम रे रंधा बढ़ा सकाल बेले जलखिया तैयारी हे पारिबो। तापरे भात डाली जहाँ किछि हो रंधा बढ़ा राति रे भी सब आराम से हे जाउछि। एटा तो हमर चाली छे। एटा शीत दिन टिके कम परिमाण रे होछि आ गरम हे गले एबे तो आसी गलानी। शीत दिन टिके कम थिला एबे बहुत बढ़िया हेछि। एटा सरकार रो सहायता मध्य अछि। आपण माने जदि करिवे सरकारी सहायता रे मध्य पाई पारिबे। आउ एबे तो एटा सरिला तापरे चूल्हा देखिबा। चूल्हा केमिति चूल्हा जलुछि सेटा भी देखाइबा। एबे देखंतु एटा छुआ मानक पई मैगी तयारी करा जाउछि। मैगी तयारी हबो एबे। एटा पानी गरम करा जाउछि। एटा देखंतु सियाडू गुरी आसीछि इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तापरे सेठी गुटिए बैटरी मोबाइल रे जते चार्ज खाए से प्रकार रे गुटे एटा कनेक्टर टे अछि। आउ एटा गुटे मोटर अछि। से मोटर रुकरी आडको से टाणी आनुछि गैस। मैगी तयारी होछि। पिला माने सियाडे बसी छंती खाइबा पई रेडी हे छंती। याडे मोबाइल देखिबारे व्यस्त पिला माने। पिला माने कोन देखिछ? मोबाइल देखुछ। अरे विनय तू कोन करूछ रे? तू तो से मोबाइल के सियाडे छाड़ी देइछु आ यारोटा देखुछु। गोटे को बंद कर दे।
ଏବେ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି ହୋଇଛି ଖାଇବ। ହଁ, ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ ତ? ହୁଁ। ମ୍ୟାଗି ତତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଖରାପ ଲାଗେ? ତତେ ଯିରେ ତତେ ଭଲ ଲାଗେ କି ଖରାପ ଲାଗେ ମ୍ୟାଗି? ବିନୟ ତତେ କେମିତି ଲାଗେ ମ୍ୟାଗି? ବିନୟ କେମିତି ଲାଗେ ମ୍ୟାଗି? ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଏମାନେ ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସିଆଡେ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଏବେ ସବୁ ଲୁଣ ମସଲା ସବୁ ପଡିଗଲା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉପରେ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆମେ ସ୍କ୍ରିନରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେଇଥିବୁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ। ନା ଗ୍ୟାସ୍ ସରୁଛି ନା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯାହାର ଦିଟା ଗାଈ ଅଛି, ଦିଟା ଗାଈରେ କାମ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ? ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଏବେ ଖାଇବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଅରେ ପିଲାମାନେ, ରେଡି ହେଇଯାଅ। ମ୍ୟାଗି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। ଏବେ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି। ହଁ, ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଗି। ମ୍ୟାଗି ବଢ଼ା ଚାଲିଛି। କଣ ରେ ଶିବା, ତୁ ବି ଖାଇବୁ ନା କଣ? ଏବେ ଶିବା ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଆସୁଥିବ ସେ। ହଁ, ଆସିଲା ଆସିଲା ଶିବା ବି ଆସିଲା ରେ ବାବୁ। ହଁ, ଶିବା ଆସିଲା। ଶିବାକୁ ବି ଦେଇଦିଅ ଟିକେ। ସେଇଟା ଶିବା, ଦୃଷ୍ଟି, ବିନୟ, ଶ୍ରେୟାଂଶୀ। ଶ୍ରେୟାଂଶୀ କେମିତିରେ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? କଣ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ତୋ ପାଇଁ ବି ଦିଆ ହୋଇଛି। ହଁ, ସେ ପରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ। ମୋବାଇଲ ପରେ ଦେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଦିଆହବ କଣ ସର୍ବର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ହଉଛି ହେଲା। ଚାମଚ ନେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବରେ। ଖାଅ ଖାଅ। ହଁ, ହାତରେ ବି ଚଳିବ। ଖା, ଯେମିତି ଖାଉଛୁ ଖା। ଖା, ଯେମିତି ଖାଉଛୁ ଖା। ସବୁ ଖାଅ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶିବା? ଭଲ ଲାଗୁଛି ରେ? ହୁଁ। ଠିକ ଲାଗୁଛି। କଣ୍ଟା ଚାମଚ ମାଗୁଛି ସେ ଶିବା। ଶ୍ରେୟାଂଶୀ, ତୁ କଣ ଚାମଚ ତତେ ଦରକାର ପଡିଲା ନାହିଁ? ରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କଣ ନାଚଟେ କରିବୁ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ? ଆଁ? କି ନାଚ କରିବୁ ରେ? ସମ୍ବଲପୁରୀ? ଆଁ? ଆଉ ଦିନେ କରିବୁ। ଆଉ ଦିନେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡାନ୍ସ ଦେଖେଇବ। ହେଁ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି।
ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବାଏ ବାଏ, ଧନ୍ୟବାଦ।